right side na na right side ko no afsan mo so ha ang so ye sang ko bo so so mai ya pe ni ke chen ano so mai di pyo brown ni sini somoi no sang ei ke Festival Metro Bus tu ada sama mau ni brown sama sampai na sama sini cuma je sama sanai ya bono jang no bin de o ingin de una lang ni de boro jang boro ba saya saya na sampai tu brown ko je sama tu mo brown ko sariye apa itu jang ni ya baru tu mo sampai ya bono dia brown sama sampai tapi ni kene itu lai sampai kene sini asli maklami mereka ini ikut semua boleh kacang semakin kamu macam tiup. सबसे पहले हम हिंदी में बात करेंगे हमारा गुरु धर्म गुरु मुनि हम इसको आदर से बुलाते हैं आपा मुनि उसका नाम है श्री मनोराम मुस्लिम मुनि गुरु क्योंकि नियम पता जो सिसोलायन बंदा हम ये दुनिया कल्याण आश्रम की तरफ से आए हुए को मेरा मन से स्वागत करता हूँ और इसमें जो हम सभी मनुष्यों के ऊपर भूल तो सभी के ऊपर हो सकता है इसके कारण हमारे सभी की वजह से आज सब सामग्री लाए हुए इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ Video macam dia pun nak macam dia pun nak nak hok pergi pun si pinai nak si pun nak jalan ni kau pun nak pinai kita ani kau pun nak dia nak tak naik kau pun nak betul saya pinai. भोजन करके आए होंगे हमें दुख की बात है कि थोड़ा जल्दी में है इसलिए हम व्यवस्था भी नहीं कर पाए तो आज अयोध्या जाने के लिए भी हमारे तरफ से भी पुण्य बर्दाश्त होगी और आप लोग की तरफ से भी जो कहने के लिए लेके आया है बातें तो खुल के मन खोल के बता सकते हैं saya cuma deh, belum punya nak buat, jangan buat no, tuina ye sama pertama, apa no gari baik kebaran siapa payah pertama, unai, he arwah thangye arwah mahagyan unai berapa, adi buat aino kewa, kuba, apa ni rok kuba be uno. Agam sinema thangya di kopera yer phna thanma ropa abo phono tiyo no silenai ke thanma phono be ko salo ngai abo phono tiyo no sikhol laye ke phaila penma ba ni de thana ron gari phai saye la phenai rono khan tiyo abo no phono tiyo dino mai ni de mai abo posilenai एक बात है कि मेरे साथ मेरे भक्तजन 5 आदमी जाने का जो व्यवस्था है जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ से गाड़ी यहाँ से रवाना होना है कि यहाँ से हम अगरतला तक जाना है तो वो भी पूछ रहा है और यहाँ से मतलब अयोध्या पहुँचेंगे तभी मेरा शिविर तो थोड़ा अलग होगा किंतु आना जाना होते रहेगा तो जाने का तारीख भी आज ही हमें क्लियर करके बता दीजिए क्योंकि अब लोग प्रोसेस जब मैं मुंबई आने साये खाने नहीं
Kevin Paul the fight for Simba, Ayudia Montiro Tanimani Gopandase, Sopai Aye, Kay Sor Asibat Ram Mobile, Ayudia Sepo, Kero Penero Poplo Gopandase, Torio Pekimba, Sapuno, Torio Ino Matungo, Modi Kesomakaha, Sokaha, my dear Hito Mo, Somaka, my more yet. No, something more by here, the idea of pay out something more, Kapjango. और एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इतना कठिन परिश्रम करके आए हैं यहाँ तक श्री राम प्रभु प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए शामिल होने के लिए मैं भी खुश हूँ आप लोग भी खुश हैं हम सब मिल के जाएंगे और इसके बारे में हमें थोड़ा और जानकारी दे दीजिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग का जो वक्त लेके आए हैं उसको अभी यहीं पे प्रदर्शन करें। No, that's come up for each other. Constantly, like it's in corporate. It's a fire, but in Brazil, they get something tonight. Congratulations, and God has given us this experience in this time to worship and adoration and to Almighty God, and moreover, respect our guests come to attend in this session. So now I am just going to introduction, and they have to. Now I am going to request they have to introduce their name and designation and contribution. First of all, Pradeep Deparma, please come and show. Ebo buke access ni dibab percaru se buke dormano dorong kia bos main tu ebinsan ko se main bukan satu ebo buke se kan satu orne sonjit na RSS jelan kaira bahan from kan satu bukan kan satu ebo RSS sonjit next है सोमनाथ RSS के बुंगड़ो कंचन कोरोना एक के बाबू के रेखा चंद्रोलिया RSS बुंगड़ो कंचन कोरोना एक बार इसे मतलब एक बार again now I am going to introduce from our village from the Simpara, those who have confirmed ticket, so now I am going to show for them. Chin Chino Pono, okay, the ones that are ticket confirmed, yet not in my young age, but I yet not money. I think you have a Chile, Papa, one is come. Kebule, Sia Tomoba, Zoto. And now we know our guru and के निमो के चिनी जाने वाला है अभी जो नाम जाने वाला को टिकट में जो है ना वही যতটা পুরস্কার সিনিবর সৌভাগ্য যে নমনি যে ধর্মগুরু ধর্মগুরু না রাম মন্দির যতন পাইছে মালাই মারি অনেক সিনিবর ধন্য আর তাই কেসে ধন্য নমিব কারণ রাম মন্দির হইতে প্রথম যখন আনর শাবক যে রিয়াং রকমের মধ্যে সাবধান তাইচান তো আফুন রাম মন্দির তঙ্গন খনাও শিব মন্দির তঙ্গন খনাও তামখাই আংবানসুতা যে রাম মন্দির রকমনি যে ধর্মগুরু তঙ্গ ও ধর্মগুরু তঙ্গ হনাই आंगापो पर्यंत सिरिया गुफुं माया तामखाय आंनि बिजाब थायो आं चिन्ता खालामो जे राम मन्दिरनि धर्मगुरु दंमोन रहनाय
আবনে করে আমি যত ভাবে কক সাবই তারপরে ধর্মগুরু নাতা না ওই তারপরে এই অযোধ্যাও বঙ্গি পুংরি রকম বঙ্গি পুংরি রকম পরে এই অযোধ্যা নিবাইতে বড় আনো সাহকা যে হাই মানুষ ব্রহ্ম অপতি তাই কিছু অনঙ্গি ধর্মগুরুনি বা যেটা নরক যে নিয়ম নিষ্ঠা যে পালন খাইবানি সিনি যে বর্মা যেটা খাইবানি করা দিয়াং লোক যেটা খাইবানি করা সে কিটা পার্থক্য যত মোটামুটি সংস্কৃত এক ন আবনে করে বিশেষ খাইবে আনে করে না হলে আনে থেকে ভুল ফানা মানুষ আপন আনো খামো খাইতে সেই হিসাবে যখন খাইতে তারপরে আইন খরচসানি থানানি বাদে পারমিশন করমানি তখন সংবরঙ্গ রিকোয়েস্ট খাই কুকু খাই বারবার খাই বড় ক্লাস পর্যন্ত 6 জন আনো রহনানি বড় পারমিশন দিয়েছে তো 20 তারিখ অরনে আগর করানি ফ্লাইট কানাই আগর করানি 20 তারিখ ফ্লাইট কানাই এবং 19 তারিখ আবনে আগে সিনি কাইসা সেবাদাম বলি দङ আগরতলা যত দেবতা বাড়ি গানাবো সেবাদাম আর সেবাদাম বড় 19 তারিখ থাকি দংনাই জায়গাবো 6 জন আর জায়গা পরম যত দংনানি জানানি ব্যবস্থা খাইজনাই তারপরে আগে থেকে গাড়ি বাই ফ্লাইট কাবই ওই রকম 6 জন তো বাকি যে আরো থাকবে পরে যতগুলো খরচ হন্দি আব রাম মন্দির যে টাস্ক করোনা নাই নঙ্গি ধর্ম গুরু যে সাথে সাথে সিনি কাইসা দङ শান্তিকালী মহারাজনি শিষ্য চিত্ত মহারাজ গয়ামুনি মহারাজ বরফ থাকনাই তাই ও আগর করানি থেকে কমসে কম আরো 12-13 জন এরকম থাকনাই একসাথে থাকনাই ও যে থাংনাই রবাইব আদিন নরক সেবাদাম জন্য কোনো মালাই নাই আর থাংকান তো আমরা নংনি ব সুভাগ্য যে নংনি ধর্মগুরু আজারা থাংকো এবো তো ত্রিপুরা মানে 12 বছর তো ত্রিপুরাও তো অনেক বড় অনেক ধর্মগুরু কিন্তু এবো সহজেও নিমন্ত্রণ মাইয়া এখন অনেক সৌভাগ্য যে জায়গা সিংহ কারণ সিনিটি প্রাসাদ যারা তংনাই যত দাম বংশ না হলে সিনি পূর্বপুরুষ না হলে বগৈ থাকমান কিন্তু সব সময় সত্য কথা হা বিশিব পত্তক তঙ্গিয়া ব প্রকাশ করে হাই সালসালে সালসাল এখন সিংহ সিনি সৌভাগ্য যখন নঙ্গি সৌভাগ্য যে সিংহাবো আ জায়গা থানানি সুযোগ মান আবনে বলে যে সিনি তরফ থেকে যা সহযোগিতা খাইমা মানে খাই নাই ঠিক আছে অরণিত যেটা থাঙ্গানি নাঙ্গম কাঙ্গাই আগামী দিনও যা ব্যবস্থা নেব আবো খাইনি ব্যবস্থা নেব গাড়ি বা যা অবস্থান ব্যবস্থা খাই দিয়ে থাঙ্গানি অখন চিন্তাবো যে নংনি গুরুদেব দিবাকে যে রাম মন্দির নিমন্ত্রণ হাইমানি কারণ এই যে শঙ্করাচার্য থেকে শ্রীজা অমল নংনি গুরু ন সংজ্ঞা প্রাণী উঠাইছে না হাত ধরো আর একটু পপুলার ওরা দেব খারাপ
hada. Hai satu kayaknya yang tulisan kok. Siapa sini? Norok jarak tangai satu lain kita sebesar nong betul harus sokar Nampak terus kini ke semua kaisa kasih kaisa orang. Ya boleh sekolah. Kaskau para dige. Aro Nishi Kumar. ऐसा नॉन खनी रिक्वेस्ट शिव नॉन नि तोर मो गुरु को आई नाम मंदिर थांगन काम प्रतिष्ठा खाइने नि राम नाम दिनि बागै तो ओरो तंनाय जाना राम भक्त नर सिनि कासा मोननाय आबनर से साइमाना ओरो जाना राम भक्त तंनाय रो ओ पाराबो बरो ओ राम मंदिर आ दिनो 11 থেকে 1টা পর্যন্ত রাম মন্দিরটি রামনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নরকাম খাইনাই আ দিন 22 তারিখ অরযতন হাইয়ে 11টা নি সময় যতন হাইয়ে রাম নামনি গান রতাবই হরি কীর্তন রতাবই রাম নাম জপ হাইয়ে আ দিন ও রাম ভোগ হই পূজা করে 11টা তো মানে একটা নির মধ্যে যতন হাই ওর রাম নাম কীর্তন খাইজি রাম নাম জপ খাইজি ই কাল কাল শুনি হাই নিজে নিয়ম পোশাক শুনি হাই তারপরে ওর রাম নাম ধর আদিন পূজা যতন আদিন রাম পূজা রাখাই পূর্ণ অর্জন খাইমান নাই কারণ রামনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই তুমি অযোধ্যাও जों आरो কথা মনলা কিন্তু जों ওর রাম নাম ওর সংস্কৃত বুঝাই सिनि मंत्र आदिन संगतन और राम पूजा खाइए जों खिचुड़ी महाप्रसाद खाइए जों जतन चालायनाय आमते खाइए जों आदिन 22 तारिख ओ प्रोग्राम जों कार्यक्रम जों खाइना नंगाय अपन जों जाय खायसे अन्य जागाव होथाना नंगौ निमन्त्रण होनाय बादि आगामी दिने जों खायसे खाइनाय नंगौ सहयोगिता खाइना बादि और मंदिर सहयोगिता खाइना बागै नंगौ सहयोगिता खाइना बागै तो आसम नंग खानि हामबायना जागो जों अरन खिन्थाब नखासा जगन नंगौ खुलुमगोन ini lighter fokusnya dulu clear aja sih Sudah. Masih.
अच्छा, तपाईँ थोरै देर